Ajibo technology eni yeda obaade ase saa na eda osoro ene asase so ase som abode na abode ensom bibia ewo edisua mu ansa na mekọ ma asempote so no moma menkyere akwankyere wi oba o pe aware a wunya aware fa A4 sheet na throw 1 up to 14 esoma uwo mu no se esom no wo branches a obetro asofmaame no edin from 1 up to 7 every 8 ekusi 14 no other churches a ufi se ope se oware mu ana so se pese obeware obi a okwa asori na opese oware obi a onkwa asori a eno from 8 to 14 ho other churches ene nia opese oware no bia no se oye asori koni ana wonye asori koni se oye kramuni ana se oye abosomsumni from 8 to 14 no obetro man penimfo a omo eye asofmaame ana so se man penimfo bia omo ededa esom ano obetro din from 8 to 14 na from 1 to 7 no eno ye asori a uwo mu no na ne branches edoso a na eno one list from 1 up to 7 no as of maame ni din na as of maame a o contact wo mo no eye as of maame a o mfie no every 47 years echo below 47 years and contact sa as of maame no okay afi se unya won contact ya frɛ ko nkyɛn ka kyɛn sɛ waso aware o pebema aware no elinti ɔmoa wo empaibo mu na wo de agya no na wagye ne number within 40 days ubenya uso ukunu na ubenya kumpa ɔbɔ ade enhyira mo ɔnka mo ho nia obɔ ho mpaye no a ɛbɛboa no ɔma wo nsanka adɔfo no ɛne abusuafo ɛyɛ ana yɛhwɛ wiase a na yɛdi ho yawo kyerɛ sɛ ebesi ne yɛnyamfa Yesu Kristo enti yɛda so edi yawo ɛwɔ yɛwiase a ɛyawo a yɛdi no ehu nhia senka yɛdi saa yawo no nso yɛkɔso edi yawo ɛdi enti ɛna yɛwɔ esom mu ana yɛwɔ hyiadan mu ana yɛwɔ asɔredan mu na yɛkokoko yɛ ho ntɔkwa enkosi brɛ pɛn ɛna ebegya yɛ ho ntɔkwa a yɛkoko yɛ ho ɛfa asɔre mpanimfoɔ ho ɛfa asɔfoɔ ho ɛfa awarefoɔ ho ɛdeɛ ne deɛ nti ɛna saa mre yɛda so ɛko yɛ ho ntɔkwa adɔfo no yɛnyangye Yesu Kristo niye yɛnte ne adɔfo no ɛne abusuafoɔ Yesu ayera yɛnhwɛ Yesu yɛnte Yesu Kristo nsɛm a ɔka kyerɛ yɛn no na yɛmfa ni dwuma na yɛnyi emfiri adwem sɛ ɛyɛ bunsam bi na ti baabi ɛna ɔha yɛn ti a ɔma yɛnya yɛsondwie ɛyɛ ti a yɛnte Yesu Kristo a wɔyɛ agyenkwa no Jesus Christ no yɛnte no ne no nti yɛnyi ne ntomu nso yɛbɔ ne din no nti no ɛno nti ne di yawo a ɛho nhia na sɛnke yɛate Yesu Kristo ne ɛna nka yɛfa na asɛm ne yɛde adi dwuma a ɛnka yɛni yawo a ɛho nhia na Yesu Kristo ne nsɛm bi ne deɛ hi na ɛdeɛ koraa na abenfoɔ no ɛkɔka kyerɛ Yesu Kristo ɔmo kɔbusa Yesu Kristo sɛn saa ɛno ɛna mepɛ sɛ me no wie ne yɛhwɛ ɔmo kɔ Yesu Kristo nkyɛn ɛkɔbusa ne sɛ Yesu Kristo
Emra no kese wo mpa ne ne wo hen. Na emra nsem du no nyina wo ho. But Yesu Kristo eka mienu pe ene kire emranimfo no. Na ede na okan. Wo se do Awurade Onyankopɔn wakoma nyina wadwe nyina. Chese fa obi bia do Awurade Onyankopɔn na do oyonko se wo ho. Eno so te se baako no. Na eno na mepese yenhwe kwan a yefa so a ye de do Onyankopɔn. Onyankopɔn asem se wo yema unua wa ya ma ono Onyankopɔn. E kire pefe me no mi ti ase se Onyankopɔn eye onua. Na wo se wa anya ma onua no wa anya ma Onyankopɔn. E kire pefe se Onyankopɔn ye onua. Enti ebra wo ye onua yi no na wo ye Onyankopɔn eyi. Na afi ya san behwe ne kwan e befa so a bedo ye yonko se ye ho. Se nia wo mpese obidi be ye no memfa nye onua. Se de onfa de ntwa wo ho no emfa de ntwa onua. Ne nyina ko be wie se ye nyina ye ntena asomdwie mu. Ye mfa odo entena me ye ha ye ho. Na ye nyina ye enyame. Enu nti ena bra ne da nyina no enipa ena ne ho ye hu. Enye bonsam enye baifo. Eye honam na ye mfa nte ye ho ase. Na ye nim se enkwa na ewe ye mu no se ye anhwe enkwa ne ye ne ya amon ban ye na bibi etwa ye nsase na mogya no pie enkwa ne pie a ye beda ne dotye. Enu nti sie nim se enkwa na ewe ye mu no esombo ne hu hia ye a ye betwe ye ho afiri enema ye de basabasa ye de eba otan ahodo adofo no yenhwe Yesu Kristo na yenhu no edie ne bema ana edie ne beba se yebo Yesu Kristo din ensoso na ye no ye ho enipa na obo ne din no oye odo ade na obo onipa a oye odo edin na unya odo no emfa ma onua enkosi da ben na obenya odo no ama onua agese ye ko osoro ansa ana adofo no umma ye mfa bibia na ada ye ho emofra a mo ba wiase ewiase no ne ye de tena wiase eye odo se opese ohu obo ade na nimu nyama ene se mbedom enye bi ni se yes 666 ana se 555 ana 333 de enya nyina ye odo se ye hwe na yensuo sei na se ye tu ye honfo se yenyan na yenhwe yensuo ye na ensuo ni nya kama because ensuo na ma ye nkwa yenua a ye twitwa yenhwe na yenua na enua na ma ye nkwa ama ye oxygen enti se ye hwe abode na ya beto ne yi a eno na ba ma ye nkwa enya nkwa tenten na etimi de atena se adofo no scientists say udi science echi a eboa ma hu obo ade no se de da me kan na dodo na ye confuse ye bonya medin enso so ye ni na kwankere so na ejanka scientists for o ma ya ade yi empo yenhwe se ye bonya medin kikikikiki no na ye kase wiase bese ade na be ma ade bese ade na ma ne se wunya wudi no konkonsa wudi na ekwa aduro no so ni ho eye personal attack ni nipa de attack nipa enye aduro bia o eye sabi jimi ene nipa ye di jimi ye ho at end of the day no obehu se na bibia ni ho eni se onua bo paase ko na kodi onua nsemone koku onua kose onua na enye aduro eye jimi na nia wo kaso bi nyifa nye obi no ka hu se wososo no ebebeso a obi de bi beye wo Yesu Kristo ebra na Yesu Kristo obo asenia no so na ohwe de nipa de aye no no na
ohu sɛ senka nipa nim sɛ ana senka wo ma wo de na bo ase ne anim sɛ wo na yede wa bɔ ho no ho ɛna nka wo mpɛ ɛna wode unuade abo ase ne na ade dado ebo no mu a ɛna senka wo na ye wo sa nka wo mpɛ ade na ade ye me a Yesu Kristo hwɛ wo sa no ho sɛ no omunim de omoye agya fache wo omunim nia omoye sɛ wo a wonyi Yesu Kristo eni no fiti ne na gye Yesu Kristo di Yesu Kristo ene ma nkwa Yesu Kristo ene ma atɔ sɛ ofa Yesu Kristo nsɛm na sɛ wodi dwuma a wo nkwa na awa atɔ sikaduro ne niema basa yɛ sɛ wo wiase nyina ɛne ho ɛyɛ nimdie a yɛ nimti no ɛna yɛ kokɔ yɛ ho tɔkwa bromogye ni na yɛ adwuma pa na obromogye ni na yɛ adwuma pa tumi na de ne wiase bae no ɔno soso no ɔma ɛkɔm nyɛde ɛne woda na yɛda science for ase na obi bia so ɔbɔ no ho modern pa no enhyira nka wo enti ne sɛ abrem uda so ekura bɔne mu a fiti ene a me ne wo kasai gyae saa bɔne no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya wo nkwa na adeɛ na wode yɛ wo nua no a ɔpa wakyɛw na wontie no ebeduru brebi no na obi so bibi yɛ wo na ɔpa akyɛw na obi aso ntie ɛno ɛna wɔse yɛhwɛ ne yie saa mmere ɛma yɛ ma da bɔne ne mansa ansa ne akasɛ mehu yɛ anka yɛmfiti saa mmere hwehwɛ yɛ Yesu ne yehu yɛ Yesu a Yesu ɛbɛma yade ho adɔfo no ɛyɛ adusua ɛna ɔba wiase a yɛbɛsua ɛnyɛ sɛ wiase bɛsɛe ɛnyɛ sɛ na yɛbɛkɔ heaven anaa yɛnkɔ heaven sɛ wogye Yesu Kristo asɛm di na asɛm no bɛtrɛ wo mu a ɛno ankasa bɛkyerɛ wo nea ɛwɔ sɛ wo nea na bɔne a nipa yɛde di ɛho no nti no a yɛde sɛ wiase ne mu nneɛma nti no hwɛ obi osua de bia no ebetimi a prophesy amna bam but enema a yɛyɛ no ɛna bɛkyerɛ prophesization a obe prophesy ama adepa ana ade bɔne ade aba bɔne no dɔɔso nti sɛ woka sɛ obe prophesy kra bɔne ɛna wo prophesy amana ba ɛno nti yɛmfiti saa mbe na yɛngyae bɔne yɛ yɛmfa yɛ ho ma Yesu Kristo yɛntie ne nsɛm no wo deɛ fa Bible na brebia ne kenkan from Matthew to John ana sɛ woyɛ kramuni a Koran no ensɛm a ɛwɔ Matthew to John no ebi so Koran no sɛ woyɛ Buddhist Hindus all the religion bia na woyɛ bia no from Matthew to John ensɛm no ewom yɛmfa ni dwuma na ewiase tefo yɛyɛ confused momme yɛhwɛ Yesu na Yesu Kristo oyɛ bini great scientist asa wode wo ho twene no na sɛ ofa ne nsɛm no na sɛ wo de benante a unyankwa na wotena ase daa adɔfo no ene aware asɛ na de na ama aware asɛ ye nananom bo owo modin bebre omo bo mmoni bebre na sɛ woyɛ tuntum a tumi ne nim senti a oyɛ otuntum saa na oyɛ kokɔ so a tumi ne nim senti a oyɛ kokɔ ɔman bia ne na mamre enu nti hwɛ wa mamre ne yie na nia ɛnyɛ no na wapɔrehye no na enye sɛ wo to amamre na twene ana akɔfa obi amamre eno nti na ama ene aware ayden asɛe enei sɛ oba Africa ha oba ena bema sɛdeɛ foreign country no ana European country no etie no onyankopɔn ede ɛhyɛ bema nsa sɛ bema nyɛ no bema agyae ama ɔbaayɛ ɛna deɛ onyankopɔn ɔbɔ no wiase de ɛhyɛ ɔbaa nsa sɛ ɔbaayɛ no
Obegyan ama bema eye. Ebra obesesa Nyankopɔn abɔde no edi wo haw ene basabasa ene eba. Ene nti enei aware asaya na esei. Na niamu hu no ebi asi ewo European country ho abofunu kromo for so many years. Afei na me no mienu ye hu no. Ni nyina ne se yamamre na ye nananom edi si ho maaye no. Enam se yempe yamamre no na yato ye de na atwene akɔfa abofo de ani nti no ene no oba yesanke oba hwe fie no ene oba ne bema nyina eye adwuma gidigidi na oba ne bema eye adwuma gidigidi no hwan na ehwe fie yakɔfa abofo amamre eno so nti ne ye hawo enti mumme ye ntia ase se hawo ne apinisi a ye namu no emfiri oboade no oboade ne de wahyehyɛ bibia pepepe nia obeye no ehun sunsuanso na we de wonsaka eno nti mumme ye start samre nia nhwe baabi a ye firi hwe ase na yenhwe ne yensore adofo no tumi ne odi ne wiase baaye no wama oman bia ne namamre enti ewiase ne nyini no na eniema bia anase amamre bia na enye no na o twe ho afiri ho na ebom enye se kɔ na kɔfo obi amamre na fa baye wamamre enye sa bedru baabi no edi haw kese eno na nei edi haw ama abibiman ama enne aware atete apansam na osofo ntimi nka osempa because of the enti osofo ntimi nka ne se osofo wo problem ena asafoba so wo problem enti wan na enkoka ne de adofo no moma yenwe Yesu Kristo na Yesu Kristo bae no wa me condemn bibia ni obeka kire mi umie ni nyina ne se yenya odo ema ye ho yensom ye ho yenhwe abode a yebeto ne yie na yehwe abode a yebeto ne yie a eno ne be me yenya daa nkwa na die ne be ma ye nyina ye wosom baako ne ye kontokwa ye nyina tifie baako ne ye kontokwa na ye gusu ebo Yesu Kristo din enkosi da ben ena ye besa kira ya adwen adofo no nia ususu se obekon ba bia ususu se obekon yesi nia wo ye na ha no sa na twero ne kan nia wo ye na ha no eno ena wode bekɔ ho enti se wo fi se nia wo ye na ha no eye papa de a eni eno na ade bekɔ ho adofo no hwɛ ade bia nipa bɛ na wasase so ha bia no obenya so akatua se ye papa se ye bone obenya so akatua eno nti ena mesre me no mienu se yenye nia eye papa nia enya papa so akatua mama yenni hunamakono achi enye ye wo ye ho bone eni hunamakono achi enye wiase ne bone enye abode na beto ne bone na se ye nua bone ne ye eniema ya beto ne bone a eno soso na me ye nkwa eka wo nkwa wo wiase na se woni nye dia maintain unua na unua so be maintain adofo no scientists ayade o ma yade papa na de agibo technology me kan se bibia e wadi suamu enti me nua no ma bibifo mumie nya bayifo mumie nya bonsam ne ye nsua de mumie nya se wiase besai mumie nya se ye kosoro ne ye nya ne ma pa emma ye ho na se yetimi ye ne ma pa ma ye ho ne ye di ya ware ni ne ye hwe maye ne ye hwe busua yie ne ye tra odomu a se heavy ho a obekwa akotoa enjoyment no so se heavy so ne ho a obe enjoy wa ha na unchirima no so a omoso ba no omoso so aba enjoy na ade bia ni pa ye bia no agibo technology ena meka che wo se ye betwa so aba e wa asase so ha nti mesre
yɛnyɛ nneɛma papa na yɛtwa abapa ɛwɔ asase so ha no na yɛwu akyi no sɛ biribi foforɔ bi wɔ hɔ a yɛ ho ankyerɛ yɛ ɛno na ɛwɔ sɛ mmienu yɛde hyɛ yɛ adwene mu obi a ɔmfa Yesu Kristo fitinɛ na fa Yesu Kristo na sɛ yɛka sɛ fa Yesu Kristo a ɛne sɛ wodɔ yɔnko sɛ wo ho ɛno ne ti a nyinaa na yɛfrɛ no Jesus Christ yɛfrɛ no Yesu Kristo ɔbɔ adeɛ nti n'anim nkyerɛ mmienu ɔnhwɛ wo so sɛ ɔho ma asɛm ɔnhwɛ me so sɛ me ho ma asɛm ɔnhwɛ yɛ wiase so na ɔma asomdwie mmra seesei ne da nyinaa amen